God is omni मतलब all, potent मतलब सब कर सकता है. भगवान, God can do anything. Now there were some people. अच्छा, सब कर सकता है. So can God create a stone which he cannot lift? Can God create a stone which he himself cannot lift? अभी क्या हो गया? या तो वो बना सकता है, अगर बना दिया आ नहीं सकता. लेकिन जो लोग गॉड की क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वाली कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, वो क्या आर्गुमेंट देंगे? व्हाई गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? टू गिव द कर्मफल सो दैट वी कैन इवॉल्व एज पीपल. तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने अपने एक्सप्लेनेशन दिए. इन्होंने कहा ऐसा, इन्होंने कहा ऐसा. क्या हम कभी जान सकते हैं किसकी बात सही है? तो हम क्या करेंगे अपने आंसर्स में? दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स दे देंगे. आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता अरे है? यार आसिम भाई, ये क्या है? ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम पूछ रहे भाई हैं. बता दे यार मुझे कमाल, please। हमारी अभी किस्मत भाई, में क्या लिखा ये है? मेरा क्वेश्चन वीर साहब, नहीं आपको था पता पहले। है कि आपका ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, कैसे इलॉजिकल है, बताएं मुझे। क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस पे गौर नहीं किया. अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर हो बोलिए जाता. मुझे कि कैसे इलॉजिकल है। क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना, यानी उसका इनकैपेबल होना, ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं. उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना. जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकैपेबल जो है वो पॉसिबल भी है, तो ये सवाल ही इनवैलिड है. तो आपको समझ में आ गया कैसे ये इलॉजिकल है. मैं ये कह रहा था, इफ खुदा ऑलमाइटी है, इफ यू नो द इफ चले, का अब मतलब तो आपको आपने पता कह ही दिया है। अलमाइटी है, खुदा अलमाइटी है. मैंने तो कहा आपका इफ, अब देखें, आप अब मैं बता रहा हूँ ना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को. एक तरफ आप कह रहे हैं ऑलमाइटी है, इसको भी एक मान के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मैं आप माना उसकी नहीं भाई। इनकैपेबिलिटी को भी मान के चल रहे हैं. आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही बीइंग के लिए, एक ही एग्जिस्टेंस के लिए आप जो है एट द सेम टाइम इनकैपेबिलिटी भी मान रहे हो और एट द सेम टाइम ऑलमाइटी भी मान रहे हो? दोनों में से कोई एक चीज ही मान के आप जो है क्वेश्चन फर्ज करेंगे. तो आप ये ऐसा नहीं है at the कि आप इसी शेप को देखें और ये कहें कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या ये सर्कल हो सकता है? तो जिस तरह ये इलॉजिकल है वैसे ही वो भी इलॉजिकल है. मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दूं अभी 1 मिनट हाँ में। चले चले ठीक है, करे ये चांस भी आपको दिया. सुनिए हाँ, सुनिए, हाँ. अभी आपने जो ये कहा ना, ये लॉजिकल ही नहीं है. ये प्रश्न क्यों लॉजिकल है ये समझिए. जब आप कहेंगे कि समवन इज ऑलमाइटी, जब आप ये कहेंगे तब मैं ये जरूर पूछ सकता हूं कि अगर वो ऑलमाइटी है, वो कैसे एक पत्थर, मतलब वो क्या वो खुद को मार सकता है? मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता? ठीक. एक एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ. समझ लीजिए, आपने कहा कि हर इंसान बच्चा पैदा कर सकता है, तो मैं तब जरूर पूछ सकता हूँ कि मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है? यह प्रश्न इलॉजिकल लग सकता अभी है. और जब अबीर भाई, आप आपको ये फिर से कहेंगे, मेरा ये कहना है कि ये जो है ये एक सर्कल है. तो आपका अब ये सवाल है ऊपर से, इफ दिस इज अ सर्कल कैन इट बी ट्रायंगल. ये सवाल कैसा है, बच्चे नो वाला है नो, या एडल्ट मेरा वाला? ये सवाल ही नहीं है भाई. वही सवाल है आपका, आप समझ नहीं पा रहे. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप जब आप एक कहेंगे कि ये सारी शेप हो सकते हैं तब मैं ये कहूंगा. आप जब आप कहेंगे ये ये देखें, सर्कल आप कह है, रहे हैं ना इफ ये दिस इज ऑलमाइटी, सब कुछ है. जैसे ही आपने ऑलमाइटी कहा तो अगला जो सपोजिशन है वो इनकैपेबिलिटी से रिलेटेड हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ना. नहीं तो सवाल आपका इनको, जैसे देखिए सर्कल और ट्रायंगल में क्यों हम कहते हैं कि ये सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. तो पहला जो सपोज आपका स्टेटमेंट है जो दूसरे सपोज स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है. तो इसी तरीके से जैसे ही आपका पहला सपोज जो सवाल होता है ऑलमाइटी, तो दूसरा जो प्रेमिसेस आप बना रहे हैं जिसमें इनकैपेबिलिटी है, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं ना. तो दैट इज कि ये बच्चों वाला सवाल है. ये मैंने लॉजिकल कहा रीजनिंग के अगर रूल्स के ऑलमाइटी खिलाफ है ना. कोई जब आपका होगा पहला भाई, प्रेमिसिस जो है वो दूसरे प्रेमिसिस अगर के मैंने कहा, अगेंस्ट है. मैंने माना तो नहीं ना. अच्छा मैंने कहा अच्छा, अगर होगा ये भी मेयार है कि मैं मानूंगा तब चलेगी दलील. नहीं वरना मैं तो मान नहीं रहा हूँ. ये भी मेयार है. मैंने ये दलील नहीं बोला. मैंने कहा कि अगर कोई ऑलमाइटी होगा तब उसको ये भी आना चाहिए ना. अगर वो, अच्छा इसको रिफ्रेश कर देते हैं. अगर कोई ऑलमाइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा.
है नहीं ना? नहीं होगा ना, वो ऑलमाइटी होगा ना। लेकिन हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि क्या जी। खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना उठा सके? अच्छा, अब अगर हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो बना सकता है कि जिसको वो ना उठा सके, तो वो इनकेपेबल हो गया। या हम ये कहें कि नहीं, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो वो इनकेपेबल हो गया। तो आपके सवाल का मतलब ही ये निकला कि क्या ऑलमाइटी इनकेपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए, इसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? है, लेकिन इसमें है, प्रॉब्लम है, है मुझे ना? बताओ। है, सुनिए, लेकिन मैं नहीं प्रॉब्लम मानूंगा। बताओ। हाँ, नहीं, आपका सवाल में आपका जो आंसर है उसमें प्रॉब्लम है, क्या है? जी। मैंने यही कहा कि कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आपने ये समझा नहीं। मैंने क्या कहा अच्छा, कि एक ये ऑलमाइटी ऐसा ही है एग्जिस्ट अबीर भाई नहीं कर कि सकता, यही आपका मैंने जो बोला। इलॉजिकल क्वेश्चन सर्कल की बुनियाद पे है कि कोई सर्कल जो ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो अब चलो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ, ये सही है, ये भी नहीं सही भाई, है। ओके सर्कल छोड़िए, मैंने एग्जिस्ट ही ये नहीं सवाल करता आपकी क्योंकि पूछना ट्रायंगल नहीं तो हो नहीं चाहता सकता था। सर्कल। Similarly, से निकला है लफ्ज मौजूद जो है, वो अरबी का लफ्ज है। हम उर्दू में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन जाहिर है कि ओरिजिनली ये अरबी का लफ्ज है। तो वो किस लफ्ज से निकला है? जो लफ्ज है उसको बोलते हैं हम वजूद। मौजूद निकला है वजूद से। वजूद का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अल्लाह ताला का एग्जिस्टेंस हर जगह है, यह मतलब हुआ कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, उस मिसाल से बात बहुत क्लियर हो जाएगी। सूरज की जो किरणें हैं, शुआएं हैं, क्या वो सूरज से कभी जुदा हो सकती हैं? कभी जुदा नहीं हो सकती। ठीक है, अब जब सूरज की शुआएं और उसकी किरणें किसी चीज के ऊपर पड़े, अगर कोई चीज उन शुआओं के, उन किरणों के कांटेक्ट में आए, तो क्या होता है? वो चीज भी रोशन हो जाती है, रोशन हो जाती, बिल्कुल लाइट अप हो जाती। हम दिन रात कहते हैं भाई सूरज निकल गया, ऐसा तो नहीं है कि सूरज जो है वो कहीं निकल कर कहीं जा रहा, हम वहीं खड़े हुए हैं, वो निकल कर जा रहा। सूरज तो अपनी जगह है, ठीक है, अपनी जगह है। उसकी किरणें हम उसकी किरणों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमारी दुनिया उसकी किरणों के कांटेक्ट में आती है, तो दुनिया रोशन हो जाती है, दुनिया मुनव्वर हो जाती है नहीं? ऐसे ही अल्लाह ताला की जो जात है, ये समझिए, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, और ये मिसाल बगैर किसी तशबीह के है। जिस तरीके से सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही अल्लाह ताला की जात से और उसके एसेंस से उस जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, अब जो चीज भी उस वजूद के कांटेक्ट में आएगी वो चीज मौजूद हो जाएगी। जैसे जो चीज भी सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आएगी वो रोशन हो जाएगी, तो जो चीज भी इस पूरे यूनिवर्स और पूरी कायनात में उस वजूद के कांटेक्ट में आएगी वो चीज मौजूद हो जाएगी। तो जैसे हम ये कहते हैं कि जब सूरज निकला हुआ होता है और हर चीज रोशन होती है, हम ये कहते हैं कि भाई सूरज निकला हुआ है, सूरज हर जगह है, पूरी दुनिया में जहां जहां सूरज निकल रहा है। तो ऐसे ही हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद हर जगह है, क्योंकि अल्लाह के वजूद से हम ये सारी चीजें मौजूद हुई हैं। अब एक और मिसाल लीजिए, मान लीजिए आप बाथरूम में बैठे हुए हैं, बाथरूम की खिड़की खुली हुई है और दिन का उजाला है, सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं, तो क्या सूरज की किरणें नापाक हो गई बाथरूम में आकर? बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है, वरना तो आप जो है अभी अपने आप को पाक करेंगे, सूरज की किरणें चूंकि नापाक हो चुकी, फिर नापाक हो जाएंगे, तो बंदा जो कभी पाक ही नहीं हो सकता। तो सूरज की किरणें बाथरूम में जाकर तो नापाक नहीं होती, वो तो रोशन करती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही अल्लाह ताला का जो वजूद है वो ऐसा नहीं है कि कहीं जाएगा तो अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता अलियास बिल्ला वो नापाक हो जाएगा। अल्लाह ताला के वजूद से हर चीज मौजूद है, इस ये मतलब है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। सही मुस्लिम से हदीस 2645, Abdullah bin Masud reported, evil one is he who is evil in the womb of his mother, and the good one is the one takes lesson from the fate of others. The narrator came to a person from amongst the companions of Allah's messengers, peace be upon him, who was called Hudayfa bin Usaid, maafi mujhe mispronounce naam ho gaya, and said, how can a person be an evil one without committing an evil deed? Thereupon the person said to him, you are surprised at this, whereas I have heard Allah's messengers, may peace be upon him, as saying, when 42 nights pass after the semen gets into the womb, Allah sends angel and gives him shape. Then he creates his sense of hearing, sense of sight, his skin, his flesh, his bones,
then says, my Lord, would he be male or female? And your Lord decides as he desires, and the angel then puts down all put down that also, and then says, my Lord, what about his age? And the Lord decides as he likes, and the angel puts it down. Then he says, my Lord, what about his livelihood? And then the Lord decides as he likes, and the angel writes down. And then the angel gets out with his scroll of destiny in his hand, and nothing is added to it, and nothing is subtracted from it. Is it true or is not true? Is it the worldview of Islam? That's how the world works. क्या दुनिया से चलती? आप एतराज का हिस्सा बताएं कहाँ है? एतराज का हिस्सा में ये है कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एंजल आता है, वो ये जो चीजें ऊपर लिखी हैं, उसकी एज, कब मरेगा, कब जिएगा, वो लिख जाता है, वो स्क्रोल लेके चला जाता है, उसमें कुछ भी जमा नहीं किया जाता, कुछ भी कम नहीं होता। सही। मेरे तरह भी ऐसा हुआ, 42 दिन के बाद अल्लाह ने मेरी डेस्टिनी लिख दी है, कब मैं क्या मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो गोया के इस हदीस की वही मैं कह रहा हूँ, सवाल अल्लाह टेस्ट की क्या जरूरत है? अल्लाह को तो सब मालूम है। तो यानी इंसान मजबूर हो गया, ये मतलब हुआ ना? बिल्कुल, इंसान मजबूर हो गया इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस के मुताबिक इंसान मजबूर हो गया। हाँ जी। मैं ये कहता हूं कि इंसान मजबूर नहीं है, उसको मुकम्मल फ्री विल हासिल है। तो स्क्रोल में बताव होना चाहिए ना? कैसे? नहीं, जवाब नहीं, इसका जवाब बाद में। आपको जवाब नहीं चाहिए। स्क्रोल कैन बी एडिटेड, यस और नो? नो, इट कैन नॉट बी। ओके, अब जवाब दीजिए। देखिए, अल्लाह ताला का जो इल्म मुहीत है वो इंसान को मजबूर नहीं करता है। मैं ये सवाल मेरे ख्याल से 1000 मरतबा किया जा चुका, और मैं 1000 मरतबा यही जवाब देता हूं, और आपके लिए भी यही जवाब है। अल्लाह ताला टाइमलेस है, हम टाइम बाउंड है। ठीक है, इतना तो मानते हैं। अगर खुदा मौजूद है तो वो टाइमलेस है। यस, दैट्स ट्रू। अगर खुदा मौजूद है आपके नजदीक तो वो टाइमलेस है, और हम टाइम बाउंड है, इसका इनकार नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, इसका कोई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, टाइम की किस यूनिट को में हम सबसे ज्यादा सर्टेन हैं? किस यूनिट को सबसे ज्यादा सर्टेनली हम जानते हैं? डेथ नहीं, प्रेजेंट को। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में प्रेजेंट को आप सबसे ज्यादा सर्टेनली जानते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, कर क्या रहा हूं? बात कर रहा हूं, मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या आपको इसमें कोई शक है? लाइव गुफ्तगू चल रही है, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। तुझे कोई शक नहीं है ना? आपको 100% मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आपका जो इल्म है वो 100% मेरे प्रेजेंट के ताल्लुक से ये है कि मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन आपका ये 100% श्योर अश्योरिटी, ये आपका सर्टेन इल्म, इसने मुझे मजबूर कर दिया, या मैं अपनी फ्री विल से आपसे बात कर रहा हूं? आप फ्री विल से बात कर रहे हैं? फ्री विल से बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अल्लाह ताला चूंकि टाइमलेस है, तो वो टाइम की तीनों यूनिट्स को उसी तरह जानता है जिस तरह हम टाइम बाउंड होने के बावजूद सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं। वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को उसी तरीके से जानता है। अच्छा, जब ये बात है तो जिस तरीके से आपका सर्टेन इल्म मेरी फ्री विल को टेक अवे नहीं कर सकता, मेरी फ्री विल को खत्म नहीं कर सकता, इसी तरीके से अल्लाह की जो सर्टेन नॉलेज है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ताल्लुक से, वो हमारी फ्री विल को कैसे ले सकती है, खत्म कर सकती है? देखिए, तो अल्लाह ने इस हदीस का मकसद क्या है? इस हदीस का यही मकसद है कि अल्लाह ताला की नॉलेज इंसान के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर एक से मुताल्लिक है। जो उसकी नॉलेज में वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। तो फिर जहां तक टेस्ट का तल्लुक है, क्या अल्लाह टेस्ट ये ले रहा है? वो टेस्ट हमारे लिए है, वो टेस्ट हमारे लिए है। अल्लाह को अल्लाह के लिए नहीं है कि अल्लाह जानना चाहता है कि हम अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे। अल्लाह को तो पता है। वो टेस्ट मेरे और आपके लिए है कि हम अच्छे बनेंगे या नहीं, ताकि जब खुदा के सामने जाएं तो जब इंसाफ हो तो हम ये ना कहें कि ये ना इंसाफी है। मुफ्ती साहब, evil is the one who is evil in the womb of his mother. Right. Evil is the one who is evil in the womb of the mother according to the knowledge of Allah. Because Allah's knowledge won't change. Allah's knowledge is certain. जिस तरीके से मैंने आपको क्लियरली एनालॉजी करके बताया कि आपकी सर्टेन नॉलेज ने मेरे फ्री विल को नहीं लिया, तो अल्लाह की सर्टेन नॉलेज मेरे फ्री विल को कैसे ले सकती है, खत्म कर सकती है? सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। आपने जो बेस्ट आंसर था वो दे दिया है।
اس کا یہ کہ ایک سیٹسفیکٹری آنسر ہے. جانے سے پہلے مفتی صاحب سیٹسفیکشن کی میری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں وہ تو معلوم ہے, یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے معلوم ہے, یہ میں آپ کو بلیم نہیں کرتا, آپ ایکسپلینیشن ہی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, پھر ان کے پشت پہ اپنا ہاتھ پھیر کے نسل انسانی کو مطلب ان کے سارے جنریشن کو باہر نکال کر ان کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں. ہم سب نے ایکسیپٹ کیا تھا اس ٹائم پہ, ہاں آپ یہ ہمارے خدا ہے. پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں پھر قیامت کے دن مطلب آپ ایسا نہ کہو کہ مطلب آپ نے اقرار نہیں کیا تھا, ہم نے اس ٹائم پہ مطلب گواہی دی تھی, وہ ہے نا سر. اس سے ریلیٹڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیر کر نسل انسانی کو باہر نکالا تھا, پھر ان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے. پھر ان کی پشت پر دوبارہ اپنا ہاتھ پھیر کر اور لوگوں کو باہر نکالا تھا, پھر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دوزخ مطلب جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اینڈ یہ دوزخ والوں کے اعمال کریں گے. اس پر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال کن لوگوں میں گنے جائیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرفیکیشن میں ان کو یہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے اعمال پر لگا دیتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کو موت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی جنت والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ اس بنا پر اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. سیم فرمایا دوزخ والوں کے لیے, جب اللہ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ والے اعمال پر لگا دیتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ مطلب مرنے کا ٹائم آتا ہے اس کا تو وہ کسی دوزخ والے عمل پہ مرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں. پھر کوئی کنفیوژن نہ ہو, لاسٹ میں کنکلوژن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو. بٹ سر جب بھی ہم نے آپ سے اس بارے میں کوئی بھی کلیریفیکیشن سنی ہے, آپ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ نے دو راستے بنائے ہیں, دونوں پہ سیم فیسلٹیز اللہ نے پرووائڈ کر رکھی ہے, تو انسان اپنی مرضی سے راستہ چنتا ہے. بٹ سر اس حدیث کے اکارڈنگ اللہ کی ہی مرضی پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بھی راستہ چننے کے لیے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی ہر ایک انڈیویجول کو یا جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یا دوزخ کے لیے. ایون قرآن بھی اسی کے حق میں گواہی دیتا ہے. شاید چلے بھائی بہت لمبا ہو گیا آپ کا سوال, میں بھی اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہہ رہے, پہلی لائن سے اندازہ ہو گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی پشت سے دو گروپ نکلے تھے, ٹھیک ہے, آپ کون سے گروپ میں تھے؟ سر آئی ڈونٹ نو. نہیں, آئی تھنک یو نو, چونکہ آپ تو مجبور ہیں. سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کی دن. نہیں, آپ تو مجبور ہیں نا, تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر, ابھی تو میں زندہ ہوں نا, کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا, دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا. اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں بھائی, مجھے تو جہنم کے لیے پیدا کیا تو میں تو جہنم والے کام کروں گا, یا مجھے تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا حدیث میں کل میسر لما خلق لہ, کہ تمہیں جس چیز کے کام کرنے کی سہولت دی گئی ہے تم وہ کام کیے جاؤ, تمہیں اس سے کیا غرض کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے. اللہ نے اپنے علم کے مطابق حضرت آدم کی نسل کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا, اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سے گروپ کے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور کون سے گروپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ کو نہیں پتا, تو جب آپ کو پتا نہیں ہے, اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ نہیں جی میں تو گروپ اے میں تھا اور مجھے جانا گروپ بی میں ہے اور میں تو مجبور ہوں, تو میں آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیتا. دنیا میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اللہ کے, اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے, اس نے یہ علم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو خدا نے اپنے علم کے مطابق یہ گروپنگ کی ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اس اختیار کو سلب کر لیا. یہ اس وقت ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. مثلا آپ کشمیر سے ہیں اور میں کشمیر کے باہر سے ہوں, میں کشمیر میں
امیجن کریں کہ ابھی وہی لا باقی ہے کہ جس میں غیر کشمیری آپ کے یہاں لینڈ نہیں خرید سکتے تھے, ٹھیک ہے, ہم امیجن کریں تو دو گروپ ہو گئے نا, کشمیری نان کشمیری کشمیر میں آ کے گروپ لینڈ نہیں خرید سکتے. تو بھائی نان کشمیری کو چوائس نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نان کشمیری, ہمیں چوائس نہیں ہے, ٹھیک. یہ چوائس ہونا نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گروپ کا پتا ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے چوائس ہے یا نہیں. سر بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہ تو سچے ہیں, انہوں نے تو ہمیں کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتا کے رکھی ہے نا کہ ہاں دو گروپ پہلے سے طے کیے گئے ہیں اینڈ ہر ایک انڈیویجول کو ایک پرٹیکولر گروپ میں رکھا گیا ہے. تو وہ چاہ کر بھی تو رکھا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون کس گروپ میں ہے, پہلے سے ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے. تو آپ اپنا کام کرو نا, خدا کے کام میں کیوں دخل اندازی دے رہے ہو؟ سر ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ فار ایگزامپل میں ایک نیک تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے گروپ میں, جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نان کشمیری گروپ میں ہوں, کشمیر میں لینڈ نہیں لے سکتا. سر کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت سمپل ہے میرے بھائی. اللہ کو پتا ہے نا, اللہ کے پتا ہونے سے ہمیں تو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا مجبور ہیں گے نا, آپ تو مجبور تو ہے ہی نہیں. آپ جس طرح اس سے زیادہ سمپل جواب نہیں ہو سکتا اس کا. سر بٹ کیا یہ حدیث ہمیں یہ بول رہی ہے کہ پہلے سے ہی طے کیا گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا اللہ بچائے دوزخ میں جاؤں گا؟ کرینوویٹی بھائی دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا, ایشوز جو آتے ہیں, وہ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی بیسک پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم انسان بطور انسان دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں تقدیر کی دو سرے ہیں, ایک خدا کی طرف ہے جو کہ خدا کے علم, ارادے اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے, اور ایک میری طرف ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سرے کی طرف, جو تقدیر کا جو سرا خدا کی طرف ہے, اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو جس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا. پرابلم یہ ہے آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے جس سرے پہ کھڑے ہیں وہاں سے تقدیر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا مجبور محض والے, وہ نہیں آئیں گے. آپ خدا کے سرے پہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کئی ایگزامپلس آپ کو دکھلا دیا کہ جب آپ اپنے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہمیں تو ایون اپنے کل کا نہیں پتا, ہمیں تو جنت جہنم کے جو بھی نتیجے ہیں وہ سب کسی چیز کا نہیں پتا, اور آپ اپنے آپ کو فاعل مختار یہاں مطلب ایک فری ول محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں ہے. آپ جس سرے پہ کھڑے ہیں اگر وہ انسان کا سرا ہے تو پرابلم نہیں ہوگی, اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی ہی آئے گی. سر جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اسلام میں ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے نا سر. اس پہ ایمان رکھنا اور صحیح سے ایمان رکھنا مطلب فرض بن جاتا ہے ہمارے لیے. سر اگر میں آپ کی اسی مثال کو لوں گا نا تو پھر قرآن میں اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے, مطلب ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اچھا ایک بات بتائیں میرے بھائی, تقدیر سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک, تقدیر سے پہلے ضروری ہوگا یقیناً, جب اللہ ہی پر نہیں ایمان ہوگا تو تقدیر پر ایمان رکھ کے کیا فائدہ. ٹھیک ہے, اب اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ سر اتنا جانتے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے پیرنٹس ہیں, اس نے پیغمبر خلاصہ یہ ہے کہ اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا. کیا مکمل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو تقدیر کو مکمل جاننے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو مکمل نہیں جانتے اور اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں؟ سر بٹ جتنا اللہ نے ہمیں کہا ہے اتنا تو ہمارا مطلب حق بنتا ہے. تقدیر کے تعلق سے بھی جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا اس نے ہمیں بتا دیا کہ تقدیر کا تعلق خدا کے علم سے ہے, اور خدا کے علم میں ہر آنے والی چیز اور ہر گزری ہوئی چیز اور ہر چلنے والی چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اس کے علم میں بالکل یکساں طریقے سے ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لیکن اس کے علم میں کسی چیز کے ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے, یہ اس نے بتا دیا. اس نے ہمیں اختیار کا بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم مجبور نہیں ہو, یہ بھی بتا دیا کہ میرے علم میں ہر چیز ہے. تو جتنا اس نے بتا دیا اس کو کیوں نہیں مانتے جب اللہ کو مکمل جانے بغیر مان رہے ہیں؟ سر اس کے پیچھے ریزن ہے نا سر, حدیث کا ایک پارٹ. وہ ریزن بتائیے. سر میں بتا رہا ہوں سر آپ کو.
सर मैं ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे है ना सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। क्योंकि इस हदीस में एक पार्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर अब नहीं कोई नहीं नहीं चोर एक चोरी मिनट, करने हदीस जा को रहा है, हदीस को अभी आप रखें एक तरफ। मैंने सवाल आपसे ये किया कि जितना खुदा ने तकदीर के ताल्लुक से आपको और मुझे बताया है, क्या वो नाकाफी है? नहीं सर काफी काफी है। है वो। उसने ये बता दिया है कि तकदीर का ताल्लुक इल्म से है और उसके इल्म के बावजूद, मुकम्मल इल्म होने के बावजूद तुम्हें इख्तियार है, ये उसने बता दिया। ठीक। ओके जिस तरीके से अल्लाह की जात को मुकम्मल जाने बगैर, मसलन आपको यहाँ इश्काल हो रहा है कि यार जब चीजें उसको पहले से पता है तो इख्तियार कैसे हो सकता है, आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि सर अल्लाह रीजन ये अल्लाह नहीं है सर, सॉरी अच्छा, मैं क्या इंटरप्ट रीजन कर रहा हूँ आपको, रीजन ये नहीं है। अल्लाह क्लियरली हमें बता रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप को जन्नत के लिए पैदा किया और ये जन्नत वालों किस का अमाल पर्टिकुलर ही ग्रुप, करेंगे। किस पर्टिकुलर ग्रुप को? सर बट दो ये तो ग्रुप है ना, हम दो में से एक ही में तो होंगे ना नहीं, सर। आपने कहा इस पर्टिकुलर ग्रुप को, उस ग्रुप में। अब आपका एतराज उस वक्त वैलिड होगा जब आप बताएंगे कि ये लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप में। किरणोवेटी भाई आप हमें बता दें पैनलिस्ट में कितने बंदे हैं जो एक ग्रुप के हैं और कितने बंदे हैं जो दूसरे ग्रुप के। सर हाउ कैन आई से दैट, सर हाउ कैन आई से दैट। एग्जैक्टली, यही तो पूछ रहे हैं सवाल मुफ्ती है मेरा, साहब। यही सवाल है कि हमें ना अपने बारे में ना दुनिया के किसी भी आदमी के बारे में ये बताए कि वो किस ग्रुप में है। ये सिर्फ खुदा के इल्म में है, और खुदा के इल्म में किसी के होने की वजह से हम मजबूर नहीं हो जाते। चूंकि हमें अगर इल्म दिया होता तो हम मजबूर होते, हमें तो इल्म ही नहीं दिया ना उसने। सर अगर हम मजबूर नहीं है फिर हजरत मूसा ने एंड में ऐसा क्यों कहा? हर किसी इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए उस काम में आसानी कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो। फॉर एग्जांपल हाँ, एक आदमी चोर है, इसका मतलब उसको चोरी में आसानी की जाएगी। अगर वो नेक अमल करने जाएगा तो उसको मुश्किलें की जाएगी अल्लाह उसका की तरफ मतलब से। वो ये है कैसे कि करेगा खुदा नेक अमल? का इल्म, मैं बता रहा हूँ, खुदा का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। आपको तो इल्म है नहीं, मुझे भी इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है कि हम किस हाल में मरेंगे और क्या करेंगे और कहाँ मरेंगे, कुछ इल्म नहीं है। एक इंसान को की तकदीर में खुदा ने जो लिख दिया है आखिर में वही होकर रहेगा। मसलन खुदा ने अपने इल्म के मुताबिक ये है उसके इल्म में कि भाई फला बंदा जो है वो जहन्नमी होगा, और वो पूरी जिंदगी बड़े नेक काम कर रहा है, उसको तो नहीं पता ना कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। आखिर में कोई एक ऐसा काम कर देगा वो कि जिसकी वजह से वो जहन्नम को मुस्तहिक होगा। इसका मतलब ये मतलब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस कौल का, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का कि कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू। इससे ये साबित हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि खुदा का इल्म गलत नहीं हो सकता। एक इंसान पूरी जिंदगी जन्नत वाली जिंदगी गुजारेगा तब भी जहन्नम में जाएगा, आखिर में कोई ऐसा काम कर देगा। ये इसका बरक्स, खुदा का इल्म गलत नहीं होगा, ये है पॉइंट। बट सर चलो मैं अगर आप इसी बात को भाई देखें, असल में मैं समझ पा रहा हूँ आप प्रॉब्लम का। ये जो हदीस है ना वो इसलिए नहीं है कि आपके फ्री विल को खत्म करने के पे फोकस नहीं है इस हदीस का। समझना है आपको, सब्जेक्ट मैटर समझना बहुत जरूरी होता है चीजों का, तो वो समझ में आता है। इस हदीस का सब्जेक्ट मैटर जो है वो खुदा के इल्म की सर्टेनिटी को साबित करना है। इस हदीस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सर इस चीज खुदा के इल्म की सर्टेनिटी को साबित करना है, ठीक है सर। तो लेकिन सर, आप इससे दे सकते हैं कुरान से इस चीज की, क्योंकि जो मैंने हदीस बयान की है ना उसका कुरान से ये दलील मिलता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आप कुछ भी नहीं चाह सकते, कुछ भी में हर कोई चीज आती है, बट जो अल्लाह चाहे। और कुरान में एक मिनट वो आयत कौन सी है जरा पढ़ना। सर अब मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, मैं फोन पे हूँ एक्चुअली। चलो मैं बता देता हूँ, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। यस सर यही, ठीक है, यही आयत है ना? ठीक है, इस आयत का मतलब क्या है कि तुम कुछ नहीं जा सकते। सर ये तो मीनिंग है ना इसकी? नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि नहीं जा सकते मगर जो अल्लाह चाहे। हाँ, तो मगर जो अल्लाह चाहे, अल्लाह ने चाहा कि तुम चाहो तो तुम चाहते हो। सर जब अल्लाह ने चाहता भी मैं चाह सकता हूँ ना। तो ऑब्वियसली बात है कि हम अल्लाह की क्रिएशन है ना। अल्लाह ने सूरज के बारे में ये नहीं चाहा तो सूरज को शऊर नहीं दिया, चांद के बारे में नहीं चाहा, चांद को शऊर नहीं है। हमारे बारे में चाहा तो हमें शऊर है। ये तो अल्लाह का इनाम है, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? सर बट ये तो एप्लीकेबल इस चीज पे भी होती है ना कि अगर आप नेक अमल चाहो, बट जब अल्लाह चाहेगा तभी आप चाह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी, इसमें ये क्यों नहीं देख रहे अल्लाह ने चाहा कि आप फ्री विल की जिंदगी जिए, आप जी सर अगर ऐसा होता फिर इस हदीस में
ये चीज बिल्कुल नहीं होती कि अल्लाह ही पर्टिकुलरली जन्नत के लिए पैदा करता है और जन्नत के लिए अमल पे लगा देता है। पहले बोल रहा है अल्लाह मैं जन्नत के लिए पैदा करता हूँ इंडिविजुअल को, फिर देखो जन्नत आप वाले दोनों अमल पे जगह लगा देता देखो हूँ। मेरे भाई, एक मिनट होल्ड ऑन, लास्ट कमेंट कर रहा हूं। आप चीजों को या तो समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो हदीस आप पेश कर रहे हैं उसका ताल्लुक खुदा के इल्म से है, और खुदा के इल्म मुहीत के होने से हमारा मजबूर होना लाजिम नहीं आता। हम मजबूर नहीं हैं, इस चीज को उस आयत में बयान किया, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, और उस हदीस में खुदा के इल्म को बयान किया कि उसका इल्म चाहे माजी का हो या मुस्तकबिल का हो या हाल का हो, वो यकसा है, उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई कमी बेशी, कोई ऐब नहीं है। ये दो अलग अलग मौजूआत हैं, इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरा प्रश्न सुन लिए जी। ये पहले मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर, हुबहू नहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेट्स से वेट चैप्टर नंबर 18 and verse number 17 and ओके मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैंने लेके आया है। वेट ओके, तो आप लोग क्या सुन रहे हैं? अच्छा, मेरा पहला मेरा मेन सवाल यह है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को, फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है, या मैं खुद से हो रहा हूँ, मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कर रहा है? मैं दलील भी दे सकता हूँ, एक मिनट। आप देखिए चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178, आयत पढ़ें इंग्लिश में। चलिए रुक जाइए, मुझे वो निकालने दीजिए, रुक एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 वर्स 178 178। अच्छा जी, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जी या सो यहाँ पे लिखा है whoever Allah guides he is guided and whoever stands astray, मतलब अल्लाह जिसको गुमराह करता है, सो अल्लाह कर रहा है ना, मैं अल्लाह कर रहा है ना उसके मर्जी से, मैं हो रहा हूँ क्या? ये मेरा सवाल है, मतलब ये मैं सवाल खुद है से हो रहा हूँ या अल्लाह मुझसे करवा रहा है? चले ठीक है, पपेट की तरह। अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। एक मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। देखिए ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है, मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है, और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया, अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है, और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर 1 आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे, और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? सिलेट, बांग्लादेश का सिलेट। चले ठीक है, सिलेट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलेट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए। राजशाही। हाँ, राजशाही, चटगाम। चले चाटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने 2 रास्ते निकाले, एक चाटगाम का और एक ढाका का।
آپ چاٹگام والے راستے پہ نکل کھڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کوئی بھی ڈھاکہ نہیں پہنچا سکتا. تو بھائی راستہ تو آپ نے خود ہی منتخب کیا ہے نا, تو آپ ڈھاکہ کیسے پہنچو گے؟ ڈھاکہ والے راستے پہ چلو گے تو ڈھاکہ پہنچو. تو ایسے ہی خدا نے 2 راستے دے دیے ہیں. ایک راستہ ہے اسی صورت کے اندر, اسی صورت میں آگے لکھا ہوا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہے, وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, وہی 3 باتیں کہ جو دے, یعنی بخل اختیار نہ کرے بلکہ اپنے بھائی بندوں پڑوسیوں کا کے حقوق ادا کرتا رہے, وَاتَّقَى, تقوی اختیار کرے یعنی ایروگینٹ نہ بنے خدا کے سامنے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اچھی بات کو دل سے مانے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کو جو جنت کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ ہے ہدایت. تو ہدایت اور گمراہی آتی خدا کی طرف سے ہے, لیکن اختیار بندہ کرتا ہے فری ول کے نتیجے میں. اس کو بنانے والا, اس کو کریٹ کرنے والا خدا ہے. یہ آپ نے یہ جو کہا, اس کا مجھے مطلب سب سے بڑا کنفیوژن لگا چیپٹر نمبر 81 اینڈ ورس نمبر 29. یہ اگر کھول کے اس کا آپ اگر تفسیر بول دیں گے تو اچھا رہے گا. مطلب آپ کے جو بیان ہے اس سے کیا یہ مطلب وہ کرتا ہے؟ 81 ورس 29. اچھا لاسٹ ہو جائے, وما تشاؤون وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پہلے اللہ چاہتے ہیں نا, پہلے اللہ بولتے ہیں نا کہ مجھ کو مطلب ڈھاکہ نہیں جانا ہے. پہلے اللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے آیت کے معنی غلط سمجھے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی چاہتے ہو, یعنی تمہارے اندر جو فری ول ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ تمہارے اندر فری ول ہو. اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سورج کے اندر فری ول ہو تو سورج میں نہیں ہے, چاند میں ہو تو چاند میں نہیں ہے, ستاروں میں نہیں ہے, آپ کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ آپ کے اندر ہو. میں نے سمجھا نہیں, مطلب آپ کے بات سنا لیکن سمجھا نہیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون, جو کچھ بھی تم چاہتے ہو, تم کچھ بھی چاہ سکتے ہو, اچھائی یا برائی, ٹھیک ہے, اسی کو فری ول کہتے ہیں نا. ہاں لیکن یہ لکھا ہے نا کہ تم نہیں چاہ سکتے. آپ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی فری ول ہے اچھائی یا برائی کی, یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا. کیا چاہا؟ کہ تمہارے پاس فری ول ہو. تو یہ تو ہم کہتے ہی ہیں کہ اللہ ہمارے پاس فری ول اس لیے کہ اللہ نے دی ہے. ارے لیکن یہ ورس میں یہ تو نہیں لکھا ہے نا. یہی تو لکھا ہے, اور کیا لکھا ہے؟ میں اس کو اردو میں پڑھتا ہوں. اردو میں پڑھا نہیں چاہتے ہو, سنیو میں بولتا ہوں, تم لوگ نہیں چاہتے ہو اگر اللہ نہیں چاہے, یہی ہے نا. ہاں تو تم دیکھو, میں نے جو ترجمہ کیا وہ آتھینٹک ترجمہ میں لکھا ہوا ہے, میرا اپنا ترجمہ نہیں. اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے. تو اللہ جو چاہتا ہے, اللہ جب چاہتا ہے نا تو ابھی تم بھی چاہتے ہو, تمہارے پاس جو چاہت ہے. بیسیکلی کیا ہے اس آیت میں یہ ہے کہ تو آپ کی جو چاہنے کی جو چاہت ہے نا, چاہنے کی جو چاہت ہے وہ اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہو کہ آپ چاہیں پھر بھی آپ چاہتے رہیں. تو آپ کے اندر یہ چاہنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چاہت ہو. یعنی کہ یہ جو اختیار ہے نا, یہ جو فری ول ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کے اندر یہ فری ول ہو. اوکے ٹھیک ہے, اوکے. سو میرا جو دوسرا سوال تھا وہ کرو. یہ سالو ہو گیا آپ کا؟ میں نہیں, میں نے سالو نہیں ہوا. سب نکل گئے. عاطف بھائی جگہ بنائی, باقی نیچے سے بہت سارے لوگ ہوں گے, تھوڑا سب کو نکال دیں. پہلے مسلم سے سوال تھا, آپ لوگوں نے کرنے نہیں دیا. تو آپ کا ہو گیا, یہ سالو ہو گیا. فمن شاء فلیؤمن والا ہو گیا سالو نہیں ہوا. کیا اب اس میں کیا کوشچن رہ گیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس ورس میں کیا یہ نہیں کہا گیا یا کیا یہ نہیں سمجھایا گیا کہ خدا پہلے وش کرتا ہے؟ کس چیز کا وش کرتا ہے خدا پہلے؟ فار ایگزامپل میں کس چیز کا وش کرتا ہے؟ بالکل بالکل صحیح آپ نے سمجھا کہ خدا وش کرتا ہے پہلے. کس چیز کا وش کرتا ہے خدا؟ سب چیز کا, سارے چیز کا. اس میں کیا ہے؟ خدا پہلے وش کرتا ہے کس چیز کا؟ آپ کے وش کرنے کا وش کرتا ہے پہلے خدا. آپ کا جو وش کرنا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا وش کرتا ہے کہ آپ وش کریں. آ گیا سمجھ میں؟
خدا line چاہتا کیا ہے تھا؟ پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہو، آپ کے پاس چاہنے کی طاقت ہو، تب آپ کے پاس ہاں یہ چاہنے کی طاقت، یہ چاہنے کی طاقت آپ کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ آ گیا ہے، یہ خدا کے چاہنے سے آپ کے پاس چاہنے کی طاقت آئی ہے۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ورس میں کہا گیا ہے، جو کہا گیا ہے اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ابھی اسلام کو لیو کرتا ہوں، میں اگر اس دھرم کو تیاگ دیتا ہوں، تو یہ خدا کے پہلے مرضی تھا، پہلے خدا نے مجھ سے یہ کروایا۔ ابھی سمجھ خدا میں نے آیا آپ میرا؟ کو فری ول دیا، خدا نے آپ کو چاہنے کا کہ آپ یہ کریں، آپ اسلام کو چھوڑیں، آپ جو ہے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کریں، چوز کریں، اس کا آپ کو خدا نے ارادہ، اس کا خدا نے آپ کو اجازت دی، اختیار دیا۔ کیا یہ ہے کہا اس آیت کا مطلب۔ لاسٹ لائن میں؟ آپ کے پاس ول ہو، آپ کے پاس چاہت ہو، اس کو خدا نے پہلے چاہا، پھر آپ کے پاس یہ آیا۔ یہ جو آپ نے جو چوز کیا یا جو ڈینائی کیا یا جو ایکسپٹ کیا، وہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو اس چیز کی چاہنے کی چاہت اللہ تعالیٰ کے چاہت سے ہے۔ اوکے سو لیو دس، سیکنڈ کویسچن کروں؟ سالو نہیں، پھر بھی یار اب کیا اس میں آپ کا، اوکے یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ نہیں سارے ہو گئے، سب کچھ مل گیا، لیو دس لیکن سالو بھائی نہیں ہوا۔ ایک منٹ معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں۔ کوشچن بھائی ایس کے رحمان بھائی، میں آپ کو پرماننٹ ہی بین کر دوں گا، آپ بار بار آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب آ جائیں گے، پھر آپ جوائن کر لیجیے گا۔ چلو اچھا جی، فائنلی جی کنٹینیو کریں۔ ارے بھائی اپنے گھر میں آنا بڑا مشکل ہو گیا تھا جی۔ جی اچھا بھائی، اب اگر ان کے سوال وہ تقدیر والا ہو گیا ہو تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب بہت سارے کالرز ہیں۔ ابیر صاحب اب نیکسٹ ٹائم آئیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، شکریہ بہت بہت۔